Tip po ito. Tip. Ay, salamat po. Merry Christmas, ma'am. Thank you po. God bless po. So, ayan, napakabait ni ma'am, no? Tsaka ni sir, yung kaninang pinag-pick upan natin, ginawa, yung 50, ginawa niyang 100, tapos binigyan tayo 50 ni ma'am, pamasko na raw. So, ayan. Maraming salamat sa mga ganyang, ano, no? Client, napakabuti nyo, no? Sana dumami pa yung mga katulad nyo, no? Diba? Ayos, solid. Ginanaan ako lalo mag-deliver. Bali 3,680 po lahat, sir. 80. Wala ba kayo sa kamot, sir? Papalit, 100. May 100 ako dito, nakasampaw pa eh. Ano yun? 100 sa kulay. Sige. Sige, okay. Hindi, ano ba, sir? Sa suklen. Alin? Ano ba sabi nyo? Sandaan, okay. Okay, 100. Salamat, sir. Sige. 3, 4. Thank you po, sir. Pinagtago-tago ko po yan, sir. Gago mo. Salamat din po, sir. God bless po. Happy New Year. So, may 3,680. Ginawang ano ni sir, 3,900. Ayos, solid. Pak mo, may. So, Apat po. yes po. Bilangin natin. 4. Bali 3 na lang yung isa sa akin eh. Charot. Ayun na. Ayan. Total of 269, ma'am. So, yun. Thank you po. Alright. Alam mo po? Yes po, Bena Obra Pogi. Charot. Shoutout po sa family, ano. Napapilido mo, Ma'am Dagoy. Okay. Pero kuya yung bag natin. Okay. Pagdala lang. Bale, yung una. Kaya niyo po, bawaan ko muna. Thank you. You're welcome, Quezon City. Dalawa yung kay Christina, isa yung kay Clarence. Okay po. Wag lang mga taob-taob yung box. May box. Hindi. Malat sa loob. Apo, di po tataob yun, oh. Di po tataob. Kaya mo ba? Kaya ko, ma'am. Kahit 100 perasan to. Sino po magbabayad ng delivery fee? Ay, kayo po. Oh, ma'am, nalibang kayo sa akin, ah. Okay. Nakakotsis sa camera mo. Sensor mo yung mukha ko, Ganda-ganda niyo, ma'am, si sensor natin. Thank you, ma'am, sa effort. Salamat. Thank you po. God bless. Okay po, sure. Bye-bye. So, yan. 300 plus agad. 310 agad. Do. Papuntang Tondo. So, tao po. Tao po. Yes, po. Pwede po kay Nikki sa Laber. Deliver. Opo, yan po. Lala mo po. Bali, may babayaran kay sir, 133 pesos. Ayun. Thank you, ha. Uy, thank you sa tip, sir. Salamat po. Bye-bye. Sherry Lison po. Ayan po. Apo. Ang tagal po kasi nung ano eh. Yung truck, oh. Bali, 122 lang, ma'am. Okay na to, ma'am. Thank you po. Ayan. Ayan, mga katulala, may tip pa tayo, 28 pesos, no? That's good. Mapunta kay Celine Ilagan, no? So, siya na po yung magbabayad? Okay na po. So, ayan. Bali, 216. Wala kayong 16 pesos. Ay, okay na, sir. Thank you po. Sige, sir, atid ko po kagad. Salamat po. So, ayan, mga katulala, ginawan 300, 216 lang yun, no? Ayos, solid. Peso. Opo. Bibigyan ka sa 50, ha? Okay po. Yung 4, ito sa'yo. Thank you po. Ay, sorry. Sorry, ma'am. Thank you po. God bless po. Ingat po. Yun, may tip pa tayo 50, mga katulala, no? So, yun, mga katulala, na-deliver na natin, no? May tip pa tayong 20, tapos may cook pa tayo. Maraming salamat kay sir, no? Sir, thank you, sir. Salamat po. So, yun, may pa-consuelo pang, ano, soft drinks, tsaka 20 pesos na tip. Kuha na tayong book pabalik, no? Let's go. Po. Check lang po natin, sir. Bali, 3,122, sir. Ayun, thank you, sir. Binamanong tip. Maraming salamat, sir. Okay na to, ma'am? Thank you po. So, yun, mga katulala, 94, ginawang 100 ni ma'am, ano? Ayos. Okay na to, sir, tip. Salamat po. Thank you, sir. Magdi-deliver papateros. Apo, salamat po. Thank you, sir. So, yun, mga katulala, no? Binigyan pa tayong tip, 50. Ayos, solid. 50 pesos, tip. Kayo po si Dana.
Ito po. Pwede nyo po i-check. Tot. Wala kayong tiwala ma'am sa akin ma'am, charot lang. 2162. Bali 2162. Sobra pong 30. Salamat po. Thank you po. God bless ma'am. Yun, may tip pa tayo, no? Kanina may tip tayo 50, tapos may tip pa tayo kay ma'am 30. Thank you ma'am. 3625. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you po. God bless po. Happy New Year ma'am. Thank you, bye-bye. So, ayun, may tip pa tayo mga tulala. Ayan, ayos. Kuha na tayong buksa, no? Lalamove, tapos pabalik na tayo kagad na Manila kasi ng oras na. Sa akin yung sukling 50. Sige po, salamat po. Ma'am, Ate kuya pala yung kumaan. Lahat na yan. 173. Okay na to, ma'am. Okay na to. Salamat po. So, yun, may tip pa tayo 7 pesos. Ayos.